दूधवर एमाने बेश्या करना एमान को ग्रहण करने पारे अति शीघ्र फेरस्त करे। नमस्कार आज्ञा, मो ना हूँ सौरी चरण रणा, मोर गाँ हूँ चैतन्य चंद्रपुर शासन गंजाम। जे बर्तमान एवं कहले ना हूँ बायुड़ रणा, जन्मस्थान हूँ शासन, किंतु से रोचंदी गजपति से अर्जुन भूमिका कहते। आज्ञा मु भारतलाल जड़े गायक जहाँ कहते लोकप्रिय नृत्य नाट्य गायक और नाच मत शिखे हेले आम अर्जुन आज्ञा वंश कथा शुणु। अर्जुन आज्ञा जे आपको बेसियाली कहते आज अर्जुन आज्ञा वंश कथा कहबी यहाँ कहीं अच्छी ना महाभारत दुर्लभं विप्र गोष्ठीश्च गंगा स्नान से दुर्लभं विष्णुपाद दुर्लभं भारत तथा। ठीक महाभारतटा बड़ दुर्लभ कथा आज्ञा, विष्णुकर पाद मध्य ध्यान सब बड़ दुर्लभ। हेले महाभारत केतोटी पर्व जानी आज्ञा? केतोटी आज्ञा 18टी पर्व। किपरि कहू शुणु। आदि पर्वं सभा पर्वं पर्वं आरण्यकं तथा विराट पर्व विज्ञय चतुर्थे तदनन्तरं उद्य युग पंचम पर्वं भीष्म पर्व मतोपरं शक्तिको तुतः प्रक्तं ऐशिक पर्वमेवंच त्रयोदश स्त्री पर्व शांति पर्व चतुर्दशे अश्वमेधिक पर्वंच पर्वमाश्रमिकं तथा मुसल पर्वमाख्यातं स्वर्गारोहणमवंच इत्यष्टादश पर्वाणि व्यास कौन कोतनी भारते। व्यासदेव कहते आज्ञा कौन बोले महाभारत कथा कहते किपरि बुझल है आम तुम वंश कथा शुण कहबी कि हाँ तुम वंशर रीति कही देवी है, तुम वंश रीति कही देवी है, तुम वंश आज्ञा आउरी तुम वंश जहा घटी कही देवी तुमर वंश रीति कही देवी है। लुचाई लुचाई जहाँ को रखी आज्ञा लुचाई लुचाई तुम्हें जहाँ रखी आज सभा मध्य देवी फिटाई कही देवी कही देवी है। कहबी ना आज्ञा? निश्चय। ब्रह्मांकर तस्कलित मोहिनी तुले देखु आज्ञा ब्रह्मांकर तस्कलित मोहिनी तुले। ठीक से बेश्या ठारू वशिष्ठ जे जन्म होइले। अच्छा से बेश्या ठारू वशिष्ठ जे जन्म होइले हरणी नाम रे थिला कोई चंडाली ता संगे माती वशिष्ठ हेले कौतूहली ता संगे माती वशिष्ठ हेले कौतूहली। आज्ञा वशिष्ठ ऋषि पुत्र शक्ति मुनि थिले। ठीक ज्ञान चंद्र केलुणी की बोले से हरिले। अच्छा केलुणी की हरिले जे शक्ति मुनिवर तांको ठारू जात हेले ऋषि पराशर तांको ठारू जात हेले ऋषि पराशर। दूधवर से पराशर ऋषि कौन कले? आज्ञा पराशर हरिले जे जाति केउटुणी। ठीक पराशर हरिले जे जाति केउटुणी तांको ठारू जात हेले व्यास महामुनि। से कौन कले? व्यास महामुनि भाई बहु को हरिले पंडु धृतराष्ट्र दुहे जन्म होइले। अच्छा आज्ञा पंडु धृतराष्ट्र दुहे जन्म होइले। पंडु कन हैला 5 गोटी सुत तुमे 5 पुओ। निश्चय। धर्मयुधिष्ठिर हाँ भीम अर्जुन नकुल सहदेव। ठीक पंडु राजा हैला 5 गोटी सुत। अच्छा धृतराष्ट्र हैला 19 जे संभूत दुर्योधन सहित मिसे आज्ञा 19 धृतराष्ट्र। निश्चय। तमे कौन कल आज्ञा? कौन कल हमें भाई रे झिमाणी खेल जे खेल तुम्हें भाई रे झिमाणी खेल जे खेल कौन कर आज्ञा? बनस्तरे बुलिल। ठीक बनस्त बुलछ निश्चय नहीं आज्ञा? आज्ञा पराशर जो केउटुणी हरिले हाँ तानु पदे कहबी कि कहबी विजयी वीरवर शुण मोर उतर हे विजयी वीरवर। पराशर हरिले जे
अविवाही सत्यावती को हरिले आज्ञा अविवाही सत्यावती कन्या को हरिले पराशर मुनि नाव उपर विजयी वीरवर शुण मोर उत्तर विजयी वीरवर आज्ञा ଦୂତବର कौन कर बुझल କଣ କରୁଛୁ ना सत्यावती नाव जल मध्य नाव बाहुंती देख नाव बाहुंती पराशर मुनि बर से नावे बसंती ହଁ अविवाही सत्यावती कन्या नाव बाहुंती पराशर मुनि बर से नावे बसंती बात घात उड़ीबारू आज्ञा सुछिन बसन ଯୌବନ ରେ ମୋହିତ ହେଲେ ତପଧନ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଗାର ମାଗିଲେ ସେ ପରାଶର ବିଜୟୀ ବୀରବର ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ବିଜୟୀ ବୀରବର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାତ ଭାତରେ ପବନରେ ତାଙ୍କର ଗାମୁଛା ଉଡ଼ିଗଲା ଆଚ୍ଛା ସେହି ସମୟରେ ତାର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସହି ନ ପାରି ଋଷି କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ମାଗିଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସତ୍ୟାବତୀ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ସତ୍ୟାବତୀ ବୋଲେ କି ଅନ୍ୟାୟ କଥା ହଁ ସତ୍ୟାବତୀ ବୋଲନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଆକାଶରେ ରହି ଛାଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବିତା ଆକାଶରେ ରହି ଅଛନ୍ତି ସବିତା ଦୂତବର ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର ବିଜୟୀ ବୀରବର ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ବିଜୟୀ ବୀରବର ସତ୍ୟାବତୀ ବୋଲେ ମୁଁ ଜାତିରେ ହୀନ ଦିବାନିଶି ବୁଲି ମାରଇ ମିନ ସତ୍ୟାବତୀ ବୋଲେ ମୁଁ ଜାତିରେ ହୀନ ଦିବାନିଶି ବୁଲି ମାରୁଛି ମିନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେ ଏଡ଼େ ପାପ ଆଶା ନ ବଳା ଜ୍ୟୋତି एड़े पाप आशा न कह ज्योति ଏହା ସହି ନ ପାରିବ ଧରତ୍ରୀ ପୁଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର ବିଜୟୀ ବୀରବର ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ହେ ବିଜୟୀ ବୀରବର ସତ୍ୟାବତୀ କଣ କହିଲା କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାତିରେ ହୀନ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମିନ ମାରୁଛି मोर शरीर दुर्गंध होउछि पुणी आकाश रे सविता की सूर्य जात होइछंती बुझिलो धर्म देवता अछंती ए पाप आशा करंतु नाही बोलियो त कोन कले आज्ञा कोन कले मंत्री भिंतिले कमंडल रु बारी अच्छा ऋषि मंत्री भिंतिले कमंडल रु बारी ठीक अति रूपवती होइला धीवरी ठीक अति रूपवती होइला धीवरी अच्छा आज्ञा बुझिल कौन कले ताकू जोज गंधा बोली नाम तार देले जोजन गंधा बोली नाम तार देले अति आदुर रे कोले मुनि बसाइले अच्छा आज्ञा अति आदुर रे कोले मुनि बसाइले आज्ञा शृंगार सेठारे कले सतर विजयी वीरवर शुण मोर उत्तर हे विजयी वीरवर सही रज ब्रिजु व्यास देव जन्म अच्छा सही रज ब्रिजु व्यास देव जन्म कैवती पुत्र पुणी सहित पोधन क्या तुम्भर गोसाई बापा अटंती कृपा नास्ति करू अच्छ किरीटी तुम्भर गोसाई बापा अटंती तुम्हें यांकु कृपा नहीं करू अच्छा है किरटी अच्छा आज्ञा यातुरे ग्रहण कर विजयी वीरवर शुण मोर उत्तर विजयी वीरवर आज्ञा ग्रहण करबनी दूतवर हां मानकु कदापि ग्रहण करि न पारे अति शीघ्र फेरस्त करे जति ग्रहण करबनी कौन हबा बुझला आज्ञा कौन हबा विधुमुखीर अच्छा आज मथा छिड़ी कथा सरी गला हे विधुमुखीर आसीथिला करि न आशा मने बांछि प्रीति लालसा से सरज दृशा आज्ञा आसीथिला करि न आशा मने बांछि प्रीति लालसा से सरज दृशा सुनी तुम्भर बाणी निराशा तार उड़ी गला हसा पड़ी गला रसा आउ जोसा भूसा को की दशा थिला हे विधुमुखीर
আজি মথা ছিড়ি কথা সরিগলা হে বিধুমুখীর আজ্ঞা দূতবর গ্রহণ করিবনি ନାହିଁ দেখ রাম সুতে জীবন ধরি রাম সুতে জীবন ধরি রবি সুতে তের প্রসারী রাম সুতে জীবন ধরি রবি সুতে তের প্রসারী আচ্ছা আজ্ঞা 27 পতি মুকুটর ভক্ষ 27 পতি মুকুটর ভক্ষ সে অଜଣାରେ গতি କରୁଥିଲା হে বিধুমুখীর আজি মথা ছিড়ি কথা সরিগলা হে বিধুমুখীর আজ্ঞা দূতবর রাম সুতে জীবন ধরি রবি সুতে তর প্রসারী ହଁ 27 পতি মুকুটর ভক্ষ অজଣାରେ গতি କରୁଥିଲା হে ରାମ ସହିତ କିଏ রাম সুত হচ্ছে লব আজ্ঞা ଆଚ୍ଛା তুমি যদি গ্রহণ ন করিব ইয়ার লবে মাত্র প্রাণ ଅଛି ଠିକ তের সুতে কর্ণ প্রসারী বুঝিল তের হচ্ছে কোন আজ্ঞা କ'ଣ হতা ହଁ বুঝিল অর্থাৎ রবি সুত হচ্ছে কর্ণ ହଁ সে কাନରେ হাত দিয়ে বসছি ଆଚ୍ଛା 27 পতি মুকুটর বক্ষ 27 পতি কে জানিছ କିଏ ସେ জানিন ନାହିଁ 27 নক্ষত্র হচ্ছে রেবতী ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ହେଉଛି ବଳରାମ ତାଙ୍କର ପତି ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଠିକ। ବଳରାମଙ୍କର ନାଗ ମୁକୁଟ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୁଝିଲ ଠିକ ସେ ଅଜଣାରେ ଗତି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦୂତବର ମୁକୁଟର ଭକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ ସାପ କଣ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପବନ ପବନ କିଏ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ ସେମିତି ଇଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି ଅଜଣା ଗତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପଦେ କଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବାହନ ପର ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବାହନ ପର ମିତ୍ର ଯାୟା ସୁତାର ତୀର ଆଚ୍ଛା ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବାହନ ପର ପତି ଯାହା ସୁତାର ତୀର ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିପ ଉପବନ ବିହାରୀ ନନ୍ଦନ ତାକୁ ମରମେ ମରମେ ଘାରି ଦେଲା ହେ ବିଧୁମୁଖୀର ଆଜି ମଥା ଛିଡ଼ି କଥା ସରିଗଲା ହେ ବିଧୁମୁଖୀର ଆଜ୍ଞା ଦୂତବର ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବୋଲନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବୋଲନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ହସ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାହାର ପର ହେଲା କେ ଜାଣିଛ ପଦ୍ମମନ ହଁ ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବାହନ ପର ପତି ଯାହା ସୁତାର ତୀର ଆଚ୍ଛା ଜିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ବାହନ ହେଲେ ହସ୍ତି ହଁ ହସ୍ତିର ପର ହେଲା ପଦ୍ମମନ ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମମନ ଦେଖିଲେ ହସ୍ତି କେବେ ରଖିବନି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବାହନ ପର ପତି ଯାୟା ସୁତାର ତୀର ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ପଦ୍ମର ପତି କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଠିକ ତାଙ୍କ ଯାୟା ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଁ ତାଙ୍କ ସୂତା ହଉଛନ୍ତି ଯମୁନା ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ ଯମୁନା ତୀରରେ କଣ ହୋଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପତି ଯାୟା ସୂତାର ତୀର ନିପ ଉପବନ ବିହାରୀ ନନ୍ଦନ ନିପ ଉପବନ ବୋଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିଛ କ'ଣ କଦମ୍ବ ବନ ଆଚ୍ଛା କଦମ୍ବ ବନରେ କିଏ ସେ ବିହରଣ କରୁଥିଲେ ଯମୁନା ତଟରେ କିଏ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଛ କିଏ ସେ ମଦନ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହଁ ବୁଝିଲ ଠିକ। ଅର୍ଥାତ କଣ ହୋଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଜେମାମଣିଙ୍କର जो निप उपवन बिहारी नंदन मरमे मरमे घाड़ी देलाके से प्रद्युम्नଙ୍କର 5 बाण तार हृदय घारुछि आज्ञा ग्रहण कर दियो आज्ञा ଦୂତବର नाही କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରି ନବାରେ ग्रहण करिवनी नाही। आज्ञा सिरेजार सिंधुଙ୍କ ସୁତ ତାଙ୍କରି ପୁତାତଙ୍କ ମିତ सिरेजार सिंधुଙ୍କ ସୁତ ତାଙ୍କରି ପୁତାତଙ୍କ ମିତ ଆଚ୍ଛା ସୁତ ପ୍ରୀତିରେ ତ କରିଛି ବାଞ୍ଛିତ ଠିକ ସୁତର ପ୍ରୀତିରେ ସେ କରିଛି ବାଞ୍ଛିତ ନହେ ବାରୁ ଲଜ୍ଜା ଘାଡ଼ି ଦେଲା ହେ ବିଧୁମୁଖୀର ଆଜି ମଥା ଛିଡ଼ି କଥା ସରିଗଲା ହେ ବିଧୁମୁଖୀର ଆଜ୍ଞା ସିରେଜାର ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସୁତ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସିରେଜାର ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସୁତ ତାଙ୍କ ରିପୁ ତାତଙ୍କ ମିତ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ହଁ। ତାଙ୍କ ରିପୁ କିଏ କିଏ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରିପୁ କିଏ ଜାଣିଛ କିଏ ସେ? ତାଙ୍କ ରିପୁ ତାତଙ୍କ ମିତ ତାଙ୍କ ତାତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ମିତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛ କିଏ ସେ? ଇନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁତ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ହଁ ସୁତ ପ୍ରୀତିରେ ତ ସୁତ ପ୍ରୀତି ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି ତମେ ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିନି ବୋଲଛ ହଁ। ତାକୁ ମରମେ ମରମେ ଲଜ୍ଜା ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତ ଦୂତବର
कदापि ग्रहण करि न पारे ग्रहण करिव नाही नाही आज्ञा दुधावर। क्षेत्री कूले जन्म होई अबला कुए दशा देई तुम्भे क्षेत्री कूले जन्म होई अबला कुए दशा देई शिवराम कही आहे धनुजयी दुधावर। आज्ञा शिवराम कही आहे धनुजयी ए लंकारी नेत्री की दशा थिला हे विधुमुखीर আজি মথা ছিড়ি কথা সরি গলাহে বিধুমুখীর ক্ষেত্রী কূଳରେ জন্ম হয়েছ যাকে হয়েছ দুধাবার এ যাকে এবে কেতে অবস্থা কହୁছ আজ্ঞা হ্যাঁ বুঝল নিশ্চয় নিশ্চয় তার উসরু পড়িଯିବ দুধাবার ଆଉ କଣ ବୁଝିଲ কোন হব শিবরাম কহি আখে ধনুর্জয়ী হ্যাঁ এ লঙ্কারী নেত্রী কি দশা ଥିଲା হে লঙ্কারী নেত্রী কে জানিছ কেসে লঙ্কারী নেত্রী হচ্ছে রাবণ হ্যাঁ লঙ্কার রাবণ বুঝল ঠিক। লঙ্কারী নেত্রী অর্থাৎ রাম নেত্রী কি দশা লঙ্কার তার ঐরিকে যে রাবণ ঐরি রামচন্দ্র হ্যাঁ বুঝল রাম বলন্দ মূর্খ মূর্খ নেত্রী কি দশা ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା। ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା দুধাবার ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଥ ୟାକୁ ଦେଖାରେ ଦୁଧାବାର ହଁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଥ ୟାକୁ ଦେଖାରେ ଏହି ନିର୍ଲଜ୍ଜୀ ନାହିଁ ରକ୍ଷାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଥ ୟାକୁ ଦେଖାରେ ନିର୍ଲଜ୍ଜୀ କି ଲଜ୍ଜା ଗଲା କି ଛାଡ଼ି କେତେ ଲାଜ କଥା କହୁଛି ହୁଡ଼ି ନିର୍ଲଜ୍ଜୀ କି ଲଜ୍ଜା ଗଲା କି ଛାଡ଼ି କେତେ ଲାଜ କଥା କହୁଛି ହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଦଇବ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ଛାଡ଼ିଲା ଦଇବ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ଛାଡ଼ିଲା ଦଇବ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ପାପିଷ୍ଟି କି ନାହିଁ ରକ୍ଷାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଥ ୟାକୁ ଦେଖାରେ ଦୁଧାବାର ହଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଫେରସ୍ତ କରେ। ଚାଲ ଯିବା ପଳାଇ ନନ୍ଦ ଯେ ମାଗ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆମ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ନାହିଁ ନନ୍ଦ ଯେ ମାଗ ଏଠୁ ପଳାଇବା ଚାଲ ଗୋ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋ ଭଲ ଗଲେ ଯାଉ ଯିବ ସ୍ନେହ କରିବ ମାଲ ଗଲେ ଯାଉ ଯିବ ସ୍ନେହ କେ କରିବ তো প্রেমরে ঝুরিবে এ ধনুজয়ী নন্দ যে মাগ হইল মায়ে চাণক্য নীতিতে লেখা আছে নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শাস্ত্রধারিণং বিশ্বাস নৈব কর্তব্য স্ত্রীচু রাজ কুলসুত ପ୍ରତିହାର ଏହା নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ নদীকে বিশ্বাস করবনি নেখ থিবা জন্তু বিশ্বাস ନାହିଁ নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শাস্ত্রধারিণং সিংহ থিবা জন্তু বিশ্বাস ନାହିଁ ଏମିତି ଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଚାଲ ପଳେଇବା ତେଣୁକରି କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁରେ ଜାଣିଛ ହସ୍ତି ହସ୍ତ ସହସ୍ରେଣଂ ସତେ ହସ୍ତେନଂ ବାଜିନଂ ଶୃଙ୍ଗିଣଂ ଦଶ ହସ୍ତେନଂ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗେନଂ ଦୁର୍ଜନଂ ହାତୀକି ଦେଖିଲେ ସହସ୍ର ହାତ ଅନ୍ତର ରହିବ ବାଜିନ କି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ 100 ହାତ ଅନ୍ତର ରହିବ ଶୃଙ୍ଗିଣଂ ଦଶ ହସ୍ତେନଂ ସିଂହ ଥିବା ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ 10 ହାତ ଅନ୍ତର ରହିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ସତେ ହସ୍ତେନଂ ବାଜିନଂ ଶୃଙ୍ଗିଣଂ ଦଶ ହସ୍ତେନଂ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗେନଂ ଦୁର୍ଜନଂ ଏମିତି ଆମ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ଦେଖିବ ଏ ଯେ ଖଣ୍ଡା ଶସ୍ତ୍ର ଧରିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିବ ବୋଲେ ତମ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବା କଥା ତେଣୁ କରି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆତି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି ଦୋଷ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।